What do you think about Calcutta, about the culture of Calcutta, and how different or similar is it with that of Philippines? Not so different, but more similar. Oh yeah. Yeah, yeah. Because this is not my first time in India, so I'm familiar somehow. But like the Philippines, India, culture is so rich in culture, so rich in humanity, in human connection, the vibes, the people, and I think that's what's make it interesting, what's make the city or the country interesting. It's not just the not just what you see, but what you feel, especially among the people. So I think I am more interested in that rather than what my eyes is pleasing to my eyes. Okay. Thank you. Thank Like when you. I go to, like I was invited, for instance, in where is this? It's South America, and I don't remember the country. And they want to take me to the most beautiful place, and I said I don't want to see that. I want to see where is there a place here where it's crowded and there's a lot of people where I can see like ordinary people. And they took me in those places, and you can't imagine that when you land in that country, that there's a place like that, exactly like the Philippines. So I said, this is like in Manila. And whenever I have some friends from Europe who go to Manila, I usually take them to the most crowded place in Manila because that's where they see. And then they enjoy it and they love it because that's life, that's the people. I don't take them in the touristic place. I always take them in a place where they can feel the pulse of the people. So I think that's very important. Thank you. Thank you. Thank you. जिसको लेकर इतनी नौकरियां होती है कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो तो एक समय था, आप लोग का एक अपना ही तरीका था और फिल्म इंडस्ट्री का तरीका था। तो वो समय और आज का समय बहुत कम ही ऐसे होंगे जो आपको रिलेट कर पाएंगे या आपके एज फिल्म में होंगे जिसपे आप इस बात को नाप पाओगे कि आज के तारीख में ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है। भाषा का तो कुछ रहता ही नहीं है। अगर आम फिल्म की बात करें तो कैसा लगता है और क्या आपकी राय? सर, हम आपको बता दें, इंग्लिश के जमाने में खास बोलते हैं। हाँ, तो खास बात ये है कि जब डैडी उनके ज़माने में, मेरे पापा के ज़माने में, मेरे पिताजी के ज़माने में, ज़ुबान को इसलिए ज़्यादा महत्व दिया जाता था कैरेक्टर को क्लियर बोलने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ द कैरेक्टर comes out when you know that the person is speaking the character. You speak and you tell your face and your body that you are that character. আজকের তারিখে যখন আমরা বলি যে এটা আমাদের ক্যারেক্টার নয় বা আমাদের এইভাবে কথা বলা নয়, তখন বলে অনেকে বুঝতে পারবে না। তো আমরা কি করব বলুন? ঠিক আছে, আপনি যেটা দিয়েছেন সেটা আমরা বলছি। ঠিক আছে, বাংলা ভাষাও তাই, যতক্ষণ আপনি লোকাল করে দিচ্ছেন ততক্ষণ কিন্তু কেউ ধরতে পারবে না। কেন আজকের মিডিয়া আমার এখানে শুধু নয়, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন গ্রামেতে না টিভি ছিল না সিনেমা ছিল, সিনেমা যেত 6 মাস পরে, ঠিক আছে, 6-8 মাস পরে, আর তাও একটা ওরা ওরকম করে ফিল্ম দেখাতো, ওরা অনেক কিছু করতো, ফিল্ম দেখাটা বারণ ছিল, অনেকগুলো জিনিস ছিল। আজকে সেটা নেই। আজকে টেলিভিশনের আপনি বাটন খুলে 125 চ্যানেলস দেখতে পাচ্ছেন। मैडम আমি যেটা আপনাকে বলতে No, it's one question. একটা আরো বলতে হবে, এটা রিলেটেড কোশ্চেন। No, I mean someone else has asked. No, we can come back. Let it complete. It matters.
when we do write a script, we do, when good films do have a kind of a thing where they try to maintain a good kind of whatever languages they are making. Like when Prithvi they were making it, they had a good language linguist. Even the South people always have that kind of a thing. When we are doing some film, we definitely Very important character. He was Imam of that village, A.K. Hangal, respected A.K. Hangal. He acted this role, and his son, Shojin, brutally murdered by Gabbar Singh. And there is a point of altercation between village people and Thakur Sahab. They should be removed from there, Biru and Joy. And Imam and A.K. Hangal, he made a stand, they should be there. So when you made that film, in that time, India is taking very important place in world affair. Our Prime Minister at that time, Indira Gandhi, the daughter of Nehru, she is involved with non-alliance movement, Bangladesh independence, and the communal harmony and the secularism in our India. So it's not my question. I just want to, your director's mind, that very significant sequence as an audience, I feel it. What is your back of the mind? Thank you, sir. I think that's a part of the scene. It's not by itself, it conveys what exactly you say. It is what is intended to be conveyed. एक बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा, I think it says, it speaks miles, it speaks, it's very loud in its expression. It takes it to the heights of drama in that sense, and mildly spoken. It was not shouted, it was just, he was expressing his feeling. I think every character in the film, at the right time, in the right tone, said the right thing. That's the way it feels now, 50 years later also. It's because you relate to it. Anybody and everybody can relate to it. So, I think one should not look at the political aspects of it. That is neither intended. But it's religious. If you're trying to say something that all religions, we as a country have shown it for the last 75, 80 years. We are. And we are proud to be so. There are nations in the world which are different, but we are democratic in the real sense. And I'm very happy that we did it this way and it came out right. Hangal, of course, Mr. Hangal gave a wonderful performance. Two more. Central, critical observation about Bimal Roy. मैंने ये मेरे फादर से मेरे मदर से जाना है. We are same age. We were born 5-6 दिन आगे पीछे. तो मैंने उनसे सुना है कि बिमल रॉय बैठते थे, सिगरेट पीते थे और बहुत कम बोलते थे. और उनके जो टीम थे वो सब बोलते थे, बहुत बोलते थे. और ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर, नरेंद्र घोष राइटर, जो भी आप बोलिए, कमल बोस, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं मिलता होगा पर उस समय सिनेमाटोग्राफर उनके साथ होते थे, जो भी होते थे टीम के सारे साथ में बैठते थे और वो बातें करते रहते थे. वो आपस में नहीं ये कैसा हो सकता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता. अरे ये लड़की
वो इस घर की है, वो ऐसे बिहेव करेगी, वो अरे वो लड़का ऐसा पढ़ा लिखा लड़का है, वो ऐसे कैसे चला जाए, मतलब एवरी कैरेक्टर एवरी सिचुएशन सब कुछ वो आपस में बहस करते थे और ये सुनते जाते थे और फाइनल डिसीजन उनकी होती थी। और ये मैंने कैसे जाना, क्योंकि नरेंद्र घोष बताते हैं कि पहले हम ड्राफ्ट बना लेते थे, उस पर चर्चा होती थी, उसके बाद बदलाव जो भी करना था उसको कर लेते थे, उसके बाद जो फाइनल हो गया उसको लेकर के शूटिंग होती थी। तो बहुत कम, और ये बहुत पर्टिकुलर थे, डे टाइम लाइट, कब शाम को, कब मॉर्निंग को, कब पेड़ का साया कितना लंबा होना चाहिए, पेड़ कितना हिलना चाहिए, ये सब को मान के चलते थे। तो उनके लिए स्क्रिप्ट सैक्रोसैंक्ट, उसके बाद उस पे वो ध्यान नहीं, वो इस पे पिक्चराइजेशन पे बहुत ज्यादा एकदम बहुत अहमियत थी। क्योंकि आपने जितनी भी पिक्चर बताई मेरी सब पिक्चर देखी हुई है और मैं सारी पिक्चरें मतलब समझ लीजिए अगर एक बार देखी हूँ तो उसको फिर दोबारा देखने की मेरी रही और मैं उनको देखी हूँ। और मेरे पसंदीदा यहूदी के गाने तो मेरे पसंदीदा गाने हैं। आजकल एक बात बहुत अच्छी बात हो गई है कि YouTube में आप चाहे तो थोड़े थोड़े पोर्शंस देख सकते हैं, आप चाहे तो गाना देख सकते हैं, चाहे तो डांस देख सकते हैं। यहूदी में आपको दिख जाएगा कि हेलन और कुकू ने इंट्रोड्यूस किया था हेलन को, इस फिल्म में आपको दिख जाएगा कि हेलन और कुकू साथ में डांस कर रहे हैं। तो आप वो देख लीजिए। या ऐसे ही मैं कह रही हूँ, आप सुजाता का एक सीन है, वो जा रही है, बहुत उसको दिल में दुख हुआ, वो सोच रही है कि सुसाइड कर लेगी, जा रही है और वहाँ गांधी स्टैचू है, ये बैराकपुर में शूट किया था, गांधी घाट है अभी भी, वहाँ जा रही है और वो उनको देख रहा है जैसे वो रो रहे, बारिश हो रही है और उनकी आंखों से आंसू, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यों मरे, जीने के लिए मरे। वाह मैम, आप कमाल के सच्ची में आप वक्ता हो, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दी है। ভিতরও সুন্দর অভিনয় করেছে। আমি উৎসব পত্রিকা থেকে শুভঙ্কর ঘোষ, তো নবেন্দু ঘোষকে আমি জেঠুমনি বলতাম। তো মানে ওনার সঙ্গে বিমল রায় যে একটা ভালো সম্পর্ক, স্ক্রিপ্ট যে উনি লিখতেন, মানে ওটা কখন থেকে শুরু হয়েছিল ওনার সঙ্গে একটু জানতে চাই। মধুমতিতে উনি স্ক্রিপ্ট করেছিলেন মনে হয়, সেটা পরে বলবো, পরে ওটা নিয়ে কথা বলবো। হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে অশোক কুমার বম্বেতে আসার জন্য মা বলে একটা ছবি। তার আগের গল্প হলো বিমলরা ভীষণ বই পড়তেন, প্রচুর বই পড়তেন, এবং উনি আমার বাবার কথা বললাম যে উনি উদয়ের পথে দেখেছিলেন একটা মহাশয় ব্যবসায়ী তখন ছিলেন, বলে লোক থামে না, লাঠি চার্জ হচ্ছে তাও লোক যাচ্ছে। তখন আমি ভাবলাম যে এই ছবিটা দেখতেই হবে। লোক বেরিয়ে আসতার বলতো এমন ছবি দেখিনি তো আগে, মানে সেইটা দেখে বাবা বললেন যে দেখতেই হবে ফার্স্ট উইকেতে। তখনকার দিনে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোর কনসেপ্ট ছিল না, কিন্তু বাবা ফার্স্ট উইকে গিয়ে দেখে বললেন যে এনার সঙ্গে কাজ করতেই হবে। 45-এ কলকাতায় বাবা এলেন, এর মধ্যে জীবনে অনেক উথাল পাথাল হয়ে গেছে, এসে উনি ভাবছেন যে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এমন সময় জহর রায়ের বাবা সতু রায় আর আমার বাবা, সতুদাকে সতুদা বলতেন, সতু রায়কে, আর জহর রায় বাবাকে নবেন্দুদা বলতেন, মানে ওই একটা মাঝামাঝি জায়গা ছিল। তো জহর রায় বললেন যে নবেন্দুদা চলুন আপনাকে আজকে যেতে হবে। কোথায়? বললো যে বিমলদার বাড়িতে। জহর রায় তার আগেই কলকাতায় এসেছিলেন এবং তার তখন অলরেডি নানান জায়গায় উনি নিয়ে গেলেন, এবং বিমলরা প্রথম কথা বলেছিলেন যে আপনার ছবিতে একটা ভিজুয়াল কোয়ালিটি, এই ভাষাটা হয়তো ইউজ করেনি, আপনার ছবিতে একটা ভিজুয়াল কোয়ালিটি আছে যেটা স্ক্রিন প্লের জন্য দরকার। এবং ওরা তখন কথা বলেন বাবার একটা ছবি করবার কথা হয়, সেই ছবিটা সেই সময় হয় না, তারপর পহেলা আদমি হয়, ইত্যাদি হয়, তারপরে ইতিমধ্যে দেশভাগ হয়ে যায় এবং কলকাতার অবস্থা কি হয় আপনারা সবাই জানেন। পরের গল্পটা জয় বলুন। না, উনি গেছিলেন দেখা করতে, বাবা অবভিয়াসলি ওয়াজ ইমপ্রেসড। যখন মা
মার জন্য যে উনি বম্বে আসে তখন নবনীত বলেন আপনি চলবেন সঙ্গে, মানে এক কথা নন্দ কাকু এসেছিল একটা ট্রেন জার্নি ঠিক ফেব্রুয়ারি 1951-এ নবেন্দ্র ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জি, বাবা আর পাল মহেন্দ্র যদি এসছে, তারপর একটা কেউ ফেরত যায় না। তাদের কোনো আইডিয়া ছিল না যে ওরা বম্বেতে থাকবে, হ্যাঁ। কিন্তু এমনই যোগাযোগ এমন হলো যে বাবা যেতেই পারলেন। ওটার পর বিরাটবাবু ইয়ে পেলেন, অফার পেলেন, তারপর বাপ বেটি পেলেন শুনে তখন ঠিক করলেন যে আমি নিজের কোম্পানি পাবো। এইভাবে আর কি নবেন্দ্র কাকু থেকে গেল। আর সব ছেড়ে, সব বউকে ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। ঋষি কাপুর সেম, হ্যাঁ, দুজনেই একেবারে ব্যাচেলারের মতো বম্বেতে একটা বাড়িতে। মা তখন 6 months প্রেগন্যান্ট আমার বোনকে নিয়ে। সবাইয়ের জন্য রান্না করতেন, খেতেন। এটা ঋষি কাপুর কোনোদিন বলেন। আর এই যে আমার যে ছোট্টি যে আসার কথা ছিল, ভীষণ মজার ব্যাপার, ওরা একসঙ্গে থাকতেন। তো বাবার 2 মেয়ে হয়েছে, তারপর 3য় মেয়ে, হ্যাঁ। তো বাবা শেভ করছেন, ঋষি কাপুর খবর পেয়ে ভীষণ এক্সাইটেড, দাদা আপনার মেয়ে হয়েছে। একটু ওটাকে পজ করে আবার যাই। তখন ঋষি কাপুর ট্রেনে করে গিয়ে ওটা মারিন ড্রাইভে একটা গিয়েছিল, ডক্টর পুরন্দরের নার্সিং হোম, ওখানে হয়েছে। তো চিরকাল বাবা ঋষি কাপুর অলওয়েজ আমার বুগুন্দি বলি যে আমি তোকে বাবার আগে দেখেছি, মানে ও প্রথমে গিয়ে এই একটা সম্পর্ক। আর বাবা ঋষি কাপুর লাস্ট অব্দি যতদিন সুস্থ ছিলেন এসে ষষ্ঠীর দিন মাকে শাড়ি দিয়ে মাকে প্রণাম করে। তো এই যে এই সম্পর্কগুলো আর হয় না এখন।